Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bikin squishy collection #1. So kalau video ini jangan lupa klik like and subscribe di bawah. So let's get started. Jadi yang pertama itu aku ada panda ban, ice cream, cupcake, sorry banget kalau berisik ya, jumbo panda ban, cream puff, next jumbo peach, Gudetama egg, mini milk barrel, jumbo ice cream, smile pear, ini packagingnya, lily cake roll, Cutie Creative Galaxy jellyfish, mini emoticon egg, mini milk bottle, replika Yummy Bear, Hello Kitty ban, Assassin Natasha Squirrel, ini ada iniannya yang di face-nya, Sanchelan toothpaste, Jowa sweet fruit macaron, roti tus, ini ada tusnya, sorry banget sekarang lagi hujan, rabbit bun, hamster donut, donat, mini panda ban, mini brown line, I bloom bread doll, Kunimaru Crazy Poo, dan ini yang terakhir aku ada Polly Fat Foods by Popular Boxes. Segitu aja squishy collectionnya. Kalau kalian suka jangan lupa klik like and subscribe di bawah, comment, share, dan jangan lupa follow Instagram aku sama TikTok aku bakal aku taruh sini. So bye bye, see you in the next video.